बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्ना ज़हरा। चलते हैं खबरों की जानब। अब रुख करते हैं कसूर की जानब, जहां से ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। डीपीओ कसूर ईसा खान सेकेरा की हदायत पर और डीएसपी सिटी सैफुल्ला भट्टी की निगरानी में पुलिस थाना गंडा सिंगवाला के नवाही गाँव नूरीवाला में सर्च ऑपरेशन और ऑपरेशन में 4 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजम नदीम, साइम, जफर और इशफाक से असला बरामद कर लिया गया और FIR दर्ज करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर DPO ने DSP सिटी SHO ज़ाहिद जमील और पूरी टीम को शाबाश दी। अल्लाह ताला के घर हाज़री एजाज़ मक्का मदीना की फ़िज़ाएं रहमत और शफ़क़त का मरकज़ हैं। सरकार मदीना के दर पर हाज़री दिलों के हयात का सबब है। मकामात मुक़द्दसा, मक्का मोज़मा और मदीना मुनव्वरा से वाबस्तगी ही असल ज़िंदगी है, जो रूह को तस्कीन भी बख्शती है और जिस्म की फ़रहत और राहत भी इसी में मुज़मर है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी चौधरी एजाज कमर ने हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद प्रेस क्लब वज़ीराबाद में इस्तकबालिया तकरीब में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दुआ है अल्लाह करीम अपने घर की हाज़री और नबी करीम के दर की ज़ियारत हर साहिब ईमान को अता फरमाए। तकरीब में सदर प्रेस क्लब वज़ीराबाद इफ्तिखार अहमद भट्ट, सरपरस्त आला साबर हुसैन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़मीर काज़मी, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब शकीन अवान, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब शहबाज बुखारी, सदर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन सूफ़ी मोहम्मद अशरफ निसार, सैफुल्ला भट्ट, फैसल रज़ा, फ़ारूक चीमा, हाजी सुल्तान, नईम अशरफ, आबद परवेज़, अरशद लाल, नवीद अली मुगल, काजी औरंगजेब शरीक थे। मेंबरान प्रेस क्लब ने चौधरी एजाज कमर को हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने और दरे रसूल की हाज़री से शरफ याब होने पर मुबारकबाद दी और दुआ की कि अल्लाह करीम इनकी हाज़री को कबूल फरमाए और जो शख्स से सादत से महरूम है अल्लाह करीम इसे अपने घर और दर हबीब की ज़ियारत से शरफ याब करे। चौधरी एजाज कमर ने दरियाए हबीब से लाए हुए तोहफ़ और आब ज़मज़म मेंबरान को तकसीम की। शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंझू से। जैकबाबाद वज़ीर आला सिंध के मशीर और फोकल पर्सन रेन एमरजेंसी लाड़काना डिवीज़न एहसान मिज़ारी का DC में रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास। DC जैकबाबाद ज़हूर अहमद मरी ने सूबाई मशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मिज़ारी को ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसान मिज़ारी का कहना था कि DC जैकबाबाद महकमा आपाशी के काम से मुतमईन नहीं है, ऐसी शिकायत वज़ीर आला सिंध को की जाएगी। इसका कहना था कि बारिश के दौरान बिजली की बंदिश के मुअत्तल सेप्को को अहकामात जारी किए हैं ताकि बारिश के पानी की निकासी के लिए डिस्पोजल को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसका कहना था कि एक सवाल के जवाब में एहसान मिज़ारी का कहना था कि बारिशों के दौरान तरक्याती मंसूबों के नाम पर 14 करोड़ के अखराजात का मुझे इल्म नहीं है। इमरजेंसी में गढ़ी हैरो के असिस्टेंट कमिश्नर और ADC2 की सीट खाली है, मुझे नहीं बताया गया। CM सिंध को लिखूंगा। बारिश की वजह से नहरों को लगने वाले शगाफ से 2000 एकड़ ज़राई अराजी मुतासर हुई है। उनका कहना था कि हालिया बारिशों में ज़िले भर में 4 अफराद की हलाकत का अफसोस है। कोशिश है कि बारिशों के मुतासरीन को मुआवजा दिलवाया जाए और इमरजेंसी की सूरत हाल में बारिश मुतासरीन के लिए ज़िला में 39 कैंप कायम किए तजवीज़ की गई है। महकमा आपाशी की कारकर्दगी और नहरों को लगने वाले शगाफ को पुर करने के काम से DC जैकबाबाद ने बताया कि वो मुतमईन नहीं है। नीम नाले के पानी की जैकबाबाद की तरफ निकासी न करने के मुताल्लिक बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। हमारे रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीदके शौकत सिंधु का तहसील मरीदके में गैर कानूनी LPG रिफिलिंग स्टेशन पर छापे, 15 गैर कानूनी LPG स्टेशन को सील किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु का कहना था कि ऐसा कोई भी काम जो इंसान दुश्मन होता है इसे हरगिज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश हैं। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बक्कर अली अकबर भिंडर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान, ज़ीशान शरीफ, कैसरानी का नजायज़ काबज़ीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहसील दरिया खान चक नंबर 4 रखदाला में सूबाई हुकूमत की मलकीती 600 कनाल ज़राई अराजी वागुज़ार। असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान, ज़ीशान शरीफ, कैसरानी का नजायज़ काबज़ीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहसील दरिया खान चक नंबर 4 रखदाला में हुकूमत की मलकीती 600 कनाल ज़राई अराजी वागुज़ार करवा ली गई। वागुज़ार करवाई गई ज़मीन की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। कार्रवाई में 600 कनाल सरकारी अराजी को बाजियाफ्त किया, जबकि नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहेगा, जबकि नाजायज़ काश्त के खिलाफ तावान भी लगाया जा रहा है।
ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ SSP ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے احکامات پر ٹھٹہ پولیس کا منشیات، جرائم پیشہ عناصر، عادی مجرمان، گٹکا مین پوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ SSP ٹھٹہ کے احکامات پر SHO دہابیجی انسپکٹر مبین پڑھیار بما اسٹاف نے دوران گشت چیک پوسٹ دہابیجی کے قریب کامیاب کارروائی کر کے مزدہ ٹرک میں گٹکا مٹیریل سپلائی کرنے کی کوشش کو ناکام بنا کر ایک گٹکا مٹیریل سپلائر ملزم شیر خان ملاح کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مزدہ ٹرک کو حراست میں لے کر 330 کلو گٹکا مٹیریل، 200 پڑیاں گٹکا ماوا برآمد کر کے ملزمان کے خلاف تھانہ دہابیجی میں مقدمہ درج کر دیا۔ دوسری جانب انچارج CIA ٹھٹہ انسپکٹر ممتاز علی بروہی بما اسٹاف نے فقیر گوٹ لنک روڈ پر کارروائی کر کے ایک کرولا کار کو حراست میں لے کر 600 گٹکا مٹیریل اور 100 مین پوڑیاں برآمد کر کے نامعلوم ملزم کے خلاف تھانہ ٹھٹہ پر گٹکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ اول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چیف ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب بارک اللہ خان ڈپٹی کمشنر کنٹرولر سول ڈیفنس ذوالفقار احمد بون کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر ارشد حمید سندھو نے محکمہ سول ڈیفنس کے مالی سال 2023-24 میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں اور غیر قانونی ریفلنگ کروانے والوں کے خلاف ضلع بہاول نگر کے مختلف پولیس اسٹیشن میں 140 FIR کا اندراج کروایا۔ کمرشل انڈسٹری ادارہ جات 1029 کی انسپیکشن کی گئی۔ کمرشل انڈسٹری ادارہ جات میں فائر سیف سٹی کے انتظامات مکمل نہ ہونے کی بنا پر 196 ادارہ جات کے چلان بنائے گئے اور جرمانے کی قیمت میں تقریباً 15,36,000 روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے۔ ضلع بہاول نگر کے جرمانے کی ہدف کو پورا کرتے ہوئے 219% جرمانہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تمام اضلاع میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور 252 کو سر بہم کیا گیا۔ مالی سال 2023-24 میں تعلیمی اداروں، کمرشل انڈسٹری ادارہ جات اور ضلع بہاول نگر کے سرکاری اداروں ہسپتالوں میں حادثات سے بچاؤ کی تربیت دی اور تقریباً 1138 طلباء طالبات، انڈسٹری ورکرز اور سرکاری عملے کو حادثات سے بچاؤ کی تربیت دی گئی۔ سول ڈیفنس بم ڈسپوزل اسکواڈ نے مالی سال 2023-24 میں 1176 ٹیکنیکل سرچنگ سویپنگ کی اور 4 تھریٹ کال موصول ہوئی جس کو سول ڈیفنس بم ڈسپوزیبل اسکواڈ نے بروقت نپٹایا۔ مالی سال 2023-24 میں بم ڈسپوزیبل اسکواڈ نے 7 موک ایکسرسائز میں حصہ لیا۔ ملیر کا منی ڈیفنس کہلوانے والا علاقہ گلشن حدید کی اہم گزرگاہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ راستے سے گزرنے والے طلباء، مریض اور مسافروں کو شدید اذیت کا سامنا ہے۔ آئے روز حادثات میں شہری زخمی ہو رہے ہیں۔ ملیر کا منی ڈیفنس کہلوانے والا علاقہ گلشن حدید کی بازاروں اور چوراہوں سے گزرتی اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ عوام گزرتے شدید مشکلات کا سامنا کرنے لگے۔ سندھو چوک سے لے کر فیز 2 ڈبل روڈ مکمل تباہ حال۔ روڈ پر بڑے گڑھے روزانہ حادثات کا باعث بنتے جا رہے ہیں، جبکہ اس روڈ پر قائم ہسپتالوں، اسکولوں، ہوٹلوں اور بینکوں سمیت مختلف اداروں کے دفاتروں کی وجہ سے سینکڑوں افراد کا یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن روڈ کی بدترین صورتحال کے باعث یہاں سے گزرنے والے طلباء، مریضوں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ روڈ پر قائم غیر قانونی تجاوزات اور ہتھیاروں نے بھی عوام کا گزرنا اجیرن کر رکھا ہے۔ 60 فٹ کے روڈ بھی غیر قانونی تجاوزات کے باعث صرف 30 فٹ گزرنے کے لیے رہ گیا ہے، جبکہ عام شہری کا اس حوالے سے موقف دیتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ گلشن حدید کی اہم شاہراہ ہے اور گلشن حدید کے بیچ سے مین روڈ کو نکلتی ہے جو کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آئے روز سیوریج کے پانی کے بعد یہاں بڑے گڑھے بھر جاتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف حادثات بھی واقع ہوتے ہیں۔ یہاں کے MNA، MPA اور بلدیاتی نمائندے ایک ہی جماعت سے ہیں اور انہی کی صوبہ سندھ میں حکومت بھی قائم ہے، جن کو بار بار گزارشات کرتے رہتے ہیں، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود اس پر کوئی عمل نہ ہو سکا۔ صرف وقتی طور پر ان کھڈوں میں مٹی ڈال کر ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو زرداری سے بدست درخواست کرتے ہیں کہ خدارا ہماری کم سے کم اس مرکزی راستے روڈ کو بہتر روڈ سے مستفید کیا جائے تاکہ کم سے کم اس روڈوں سے شہریوں کو اسے گزرنے میں آسانی ہو سکے اور کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارا نمائندہ سردار جام رب نماز کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح رحیم یار خان میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جوش و جذبہ سے جاری ہیں۔ شہریوں نے خریداری کے لیے عارضی اسٹالوں کا رخ کر لیا ہے۔ رحیم یار خان میں جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ جشن آزادی کو یادگار بنانے کے لیے منانے کے لیے گھروں، بازاروں اور گلیوں کو سبز ہلالی پرچم سے سجایا جا رہا ہے۔ شہر بھر کے بازاروں اور گلیوں اور سڑکوں پر عارضی اسٹال لگائے گئے ہیں۔ بچے اور بڑے
बीच झंडियाँ, कैप और परचम के साथ दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि तहरीक आज़ादी में शामिल अपने अजीम रहनुमाओं और बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और वतन अजीज़ की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआया तकरीबात का एहतमाम करेंगे। हर शहरी जश्न आज़ादी मनाने के लिए कौमी परचम, कैप, शर्ट, बैजिज़ और झंडियाँ खरीद कर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। खबर शामिल करते हैं टंडुवाला यार्ड से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडुयार थाना ए सेक्शन की हदूद में होने वाले पुलिस मुकाबले SHO मुअत्तल टंडुवाला यार्ड थाना ए सेक्शन की हदूद में होने वाला पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। 3 हफ्ता कबल टंडुवाला यार्ड के थाना ए सेक्शन की हदूद वाक़या मीरवार रोड पर भट्टी होटल के मुकाम पर होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले के जख्मी पाक फौज के रिटायर्ड नायक मुमताज़ खोसो के वर्सा के एहतजाज पर IG सिंध के नोटिस पर DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दहारजियो ने SSP बदीन शराज नज़ीर अब्बासी को तहकीकात का हुक्म देते हुए 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि 13 जुलाई को थाना ए सेक्शन के SHO मज़हर मेहंदी ने मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद हस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ख्मी मुमताज़ खोसो को डिकेट करार देते हुए 2014 में कत्ल के मुकदमे का इश्तहारी करार दिया था, जबकि मुमताज़ खोसो के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद करने का दावा भी किया था। ज़ख्मी मुमताज़ खोसो ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि पाक फौज का रिटायर्ड फौजी हूँ, खाशिम मेडिकल सिटी गार्डन की ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। 3 रोज़ कबल जब मैं ड्यूटी से घर पहुँचा तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। रहाई के इवज़ रिश्वत ना देने पर पुलिस मुकाबला ज़ाहिर करते हुए मेरे पाँव में गोली मार दी। DIG हैदराबाद अब्दुल रज़ाक दहारजियो ने SHO मज़हर मेहंदी को मुअत्तल कर दिया। सच्चाई क्या है? पुलिस मुकाबला सच्चा था या इंस्पेक्टर मज़हर मेहंदी ने मुमताज़ खोसो को मावराए कानून गोली मारकर जख्मी किया? हकीकत का इल्म तहकीकात के बाद ही होगा। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गोगीरा में वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। इंतजामिया खामोश। मलिक वहीद के घर पर 6 डाकू असले के जोर पर घर में दाखिल हुए, जेवरात और नकदी पैसे लेकर फरार हो गए। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त बंगला गुगेरा के उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे 2 दिन पहले कुछ डाकू उस घर में दाखिल हुए और असले के ज़ोर पे उस घर में दाखिल होने के बाद पूरे घर को यरगमाल बना लिया और उसके बाद वारदात करने के बाद 1 करोड़ रुपया जो है वो सामान जो है वो लेके यहाँ से फ़रार हो गए। मेरे पास इस वक्त उस घर के मालिक मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया और कितना जो है वो नुकसान हुआ है, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम। वहीद भाई, ये वाक़या किस तरीके से पेश आया और क्या टाइम था और कितने लोग थे जो यहाँ पे डकैती करने के लिए आपके पास आए थे? हम तो सो रहे थे, तकरीबन 2:30 बजे के करीब 6 लोग कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने हमें गन पॉइंट पे यरगमाल बनाया है। बच्चे भी थे, घर वाले भी थे, सारी फैमिली मौजूद थी। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला है गन पॉइंट पे, तो चाबियाँ वगैरह सारा कुछ लिया है और अपनी मर्ज़ी से सारी तसल्ली करके सामान ले गए। अच्छा वहीद भाई, ये टाइम कितने बजे का था और किस साइड पे जो डाकू थे वो किस साइड से घर में इंटर हुए हैं? डाकू ऊपर छत से आए हैं, दरवाज़ा तो खोल के, और 2:30 बजे के करीब अंदर आए हैं और 3:15 बजे वापसी गए हैं। अच्छा वहीद भाई, पुलिस की तरफ से क्या रद्द अमल है? पुलिस हमारे साथ अभी तो कोऑपरेट सही कर रही है। कल DSP साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया अभी हम 2-3 दिन तक इंशाल्लाह आपको रिकवर करके देंगे और हम अपनी भी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वहीद भाई, आपको किसी पे डाउट वगैरह भी है? नहीं, फ़िलहाल हमें किसी पे डाउट नहीं है। अच्छा नाज़रीन, वहीद भाई का कहना है कि तकरीबन 6 से 7 लोग हमारे घर में दाखिल हुए और तकरीबन जिसमें ज़ेवरात भी थे, कुछ नकदी पैसे भी थे, जो यहाँ से लेके वो फ़रार हो चुके हैं। थाना गुगेरा की पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है मुलज़मान को गिरफ़्तार जो है वो नहीं कर सकती। कल यहाँ पे DSP साहब भी, सदर सर्कल राना अजमल साहब भी आए थे। उन्होंने भी वहीद भाई को जो है वो बहुत ज़्यादा यकीन दहानी करवाई है कि हम इस बड़े ख़तरनाक गैंग को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो कवर कर लेंगे, पकड़ लेंगे और इंशाल्लाह उनको सख्त से सख्त सज़ा देंगे। नाज़रीन, मेरे पास अहले इलाका बंगला गुगेरा के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस डकैती के हवाले से। ब्रेक लगाई सर, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हमें ये कोई बता दे कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं, हमारा माल महफूज नहीं, हमारे नींदें हराम हुई हैं, इतनी डकैतियाँ हो रही हैं।
یہ کون ڈھونڈے گا؟ یہ ہمیں صرف یہ بتانا چاہیے کہ ڈھونڈے گا کون. بہت پریشان ہے، روزانہ ہی ادھر کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہوتی ہے جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا. یہ تسلی دے کے چلے جاتے ہیں. کام تو یہ ہے نا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ چور ہیں اور ان سے ہمارا مال برآمد کیا جائے. یہ تو نہیں کہ آگے چلے گئے ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. دیکھو نا 1 کروڑ کی ڈکیٹی ہوئی ہے. اس دن سے بچے ہمارے خوف سے رات کو سو نہیں سکتے. تو یہ ہم کس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ان سے یہ مثلا سارا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی یہ طریقہ کار بتا دے کہ یہ ملک چھوڑ جائے، کسی اور ملک میں چلے جائیں، ہمارے لیے کوئی انتظام کر دے، چلو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے ہی محفوظ نہیں. اسلحے کے زور پہ اس رات اگر یہ مزاحمت کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا ہماری تو انتظامیہ سے یہی ہے التماس کہ ہمارا مال جو بھی انہوں نے کیا ہے، لوٹا ہے، وہ ہمارے برآمد کیا جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے. بس یہی ہمارا مطالبہ ہے. ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ خطرناک گینگ کو جتنا جلدی ہو سکے وہ ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. میرے پاس ایک اور بھی بابا جی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بابا جی. السلام علیکم جی. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن یہ کام ہونا چاہیے. ہم پنجاب پولیس کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے شریک میں شامل ہیں. ناظرین، بابا جی کا کہنا ہے کہ ہم پنجاب پولیس سے، آئی جی پنجاب سے، ڈی پی او اکاڑا سے اور تھانہ گوگیرا کے ایس ایچ او سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس خطرناک گینگ کو جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے تاکہ بنگلہ گوگیرا کی عوام جو ہے وہ آرام کی نیند سو سکے. جی. خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے. ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کموکا کی رپورٹ کے مطابق سیاسی سماجی شخصیت میاں ریاض حسین کھرل کی والدہ ماجدہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی ہیں. میاں حاجی ریاض حسین کھرل، میاں ارشد حسین کھرل کی والدہ ماجدہ اور میاں عمران حیدر کھرل ایڈوکیٹ کی دادی اماں کی نماز جنازہ ریلوے گراؤنڈ فیروزہ میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ حجت الاسلام مولانا سید شکیل احمد نقوی نے پڑھائی. نماز جنازہ میں علاقہ بھر سے کثیر تعداد نے شرکت، جس میں ایم پی اے 256 قاضی احمد سعید، ڈویژنل ممبر امن کمیٹی رانا محمد حسین شیعہ، سپریم کونسل کے سربراہ محمد بابر زمان اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات موجود تھی. اختتام جنازہ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرائی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.